Ay mangada. Monsieur le sous-préfet, vous avez aujourd'hui chez vous la délégation de Yaraoulou Debout sur les remparts. La délégation est dirigée par le camarade de Adama Ben Djara, Ben le cerveau, qui est accompagné presque par tous les membres de Yaraoulou, qui ont jugé nécessaire de faire le déplacement pour Baguineda, compte tenu de l'ampleur du mouvement au niveau de votre circonscription. Et grâce au camarade Abouazim, nous avons effectué ces déplacements cet après-midi. En tant qu'autorité administrative, nous ne pouvons pas faire le déplacement sans vous dire un mot. Notre mission d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la structuration, l'information et la sensibilisation non seulement des militants de Yaraoulou, mais aussi de l'ensemble du peuple malien. Donc nous avons entrepris cette démarche il y a très longtemps. Aujourd'hui nous sommes ici à Baguineda. Donc nous avons d'abord passé chez le chef de village, ensuite les notabilités comme l'imam. Cherchez vos bénédictions en tant que doyen, cherchez vos accompagnements, cherchez vos soutiens. La mission que nous menons, c'est une mission hautement patriotique. Nous ne sommes pas là pour des missions de places, chercher des places ou bien nous faire de l'argent, mais faire du populisme. C'est comment nous l'avons bien mené bien avant la transition, depuis des régimes démocratiquement élus. Le même combat continue. Mais aujourd'hui, force est de constater que ce combat a eu quand même un niveau très important parce que c'est le combat du peuple. Et aujourd'hui, les autorités de la transition s'inscrivent dans ce combat-là, dans cette lutte-là. Raison pour laquelle nous effectuons des missions de bénévolat pour donner d'amples informations aux populations, aux Maliens, afin que la lutte puisse être une lutte commune, une lutte de tous les Maliens, de toutes les Maliennes, afin que aujourd'hui la souveraineté tant cherchée, la culture, la paix que nous avons tant recherchée, on puisse vraiment les retrouver ensemble. Donc ça c'est en gros l'objet de notre mission d'aujourd'hui à Baguineda. Comme je vous ai dit, on peut venir à Baguineda ici sans passer par l'autorité administrative que vous incarnez. Donc ça c'est en gros vraiment l'objet de notre mission. On vous remercie de nous avoir accueillis ici et de l'hospitalité de la population de Baguineda qui nous a été réservée, l'accueil réservé. On vous en remercie beaucoup. D'accord. Voilà. Donc en plus du maire, vraiment vous avez le bonjour de tous les membres de Yaraoulou, de toute la délégation de Yaraoulou. Merci. Merci beaucoup. Voilà, Maniana. Voilà, Mami a fait un fameux. Manamamba, Diko. Ça, on a fait des négats blasés, les négats de Ménine. On a dit que la façon de la Java, parce qu'à mes guerres, ça fait 10 ans. Voilà, c'est qu'à quel fois, on a de c'est qu'à tout le monde a dit ici. Donc, on a dit de Bisseka. Donc, on a même maire fait un fou. Donc, il faut, monsieur le sous-préfet, il dit go. Donc, on merci. Merci beaucoup.
Vous êtes chez vous. Merci. Soyez la bienvenue. Et bonjour à l'ensemble de la délégation. Merci. Vous savez, nous avons des objectifs communs. Nous sommes représentants de l'État. Et on applique la politique du gouvernement de l'État. On est là pour ça. Et si vous n'étiez pas venu à Baginda, ça allait me surprendre. On a la même vision. Il y a quelque chose qui a été imposé au pays, au Mali, qu'on ne connaît pas. On ne sait pas ce qu'on a fait pour mériter tout cela. Quelle solution envisager? Il faut qu'on se donne la main, qu'on sorte de cette situation-là. Et le pays en a besoin. Et c'est pourquoi j'en appelle à tous, qu'on se donne la main, qu'on accompagne la transition. Et depuis leur arrivée aux affaires, nous voyons les actes qu'ils sont en train de poser. Et je ne peux pas imaginer qu'on reste en marge de tout ça. Les populations ont souffert. Les populations ont beaucoup souffert. Et de telles rencontres, de tels meetings que vous êtes en train de faire, vous les faites pour vous-même. Parce que vous avez l'amour de ce pays-là. Et voilà des actions qu'il faut poursuivre. Pratiquement toute la périphérie de Bamako d'ailleurs, si vous en avez les moyens. Et là où vous avez des structures, dites-leur de faire la même chose. Il faut qu'on sente qu'on a l'amour de ce pays-là. Il faut qu'on sente qu'on veut sortir de cette situation qui nous a été imposée. Moi, je ne peux que vous remercier. Et vous avez vraiment mon accompagnement. Et je vous encourage à persévérer. Vraiment, merci. Bonsoir à la délégation. Je prends la parole au nom du maire de la commune rurale de Baginda-Kan, empêché. Et au nom de toute la commune de Baginda, vous souhaitez la bienvenue. La cause qui vous amène ici, dans notre commune, je dirais tout simplement que c'est la cause la plus noble. Quand on parle du pays, on parle de l'esprit de patriotisme, la libération du pays. Il n'y a pas une cause plus noble que ça. Vous avez un mouvement qu'on suit de très près. On adhère au mouvement avec nos idées. On est de cœur avec vous. Et à ce titre, on vous souhaite la bienvenue dans votre commune, la commune de Meguetan. Le mouvement est dirigé par un fils de la commune. Quand on parle de Meguetan, qui connaît Meguetan parle de Djara. Je vois que le mouvement est dirigé par des Djara. Donc soyez les bienvenus chez vous. Voilà, je vous remercie. Merci.
Aïwa, un bel mot, on a fait le beau bel et ka damna mali kono ta mali ko wa ni ay bagni da konna la ya wolo de sur le rempart on na bagni de konna la nouye bagni da komana nga sokono amana 500 ata 1500 600 on na meeting bili bala bon meeting adam na ko rega kene bili ba sans faire comment renya bala ni ben na délégation amna magre kene konna la 100 ouais oui. L'imperturbable. Oui. Donne. L'imperturbable, donne le cerveau. L'imperturbable. Donne le cerveau. Amala ya kan 500 assez kene kon la comme a ko indam na to na ama magre don
Ega murung kena pula ni tu orang orang. Ega mana pula lalu betul pula. Kabla kami ni ada ni. Kau cuma nak pula ni ngah kami dia. Kami ni jauh lah di sini jangan lagi beramil ada. Bagi kami lah jalannya. Dosa mana leh kini lajar, dosa mana leh kini lajar, berlajar mana leh kini lajar, berusaha mana leh kini lajar. Kamera mana mana leh kini lajar, jadi mana leh kini lajar. Semua apa pun boleh jadi lagi. Siapa leh yang ada buat apa? Beni mula. Beni. Kuli kau pasti lah mula cek rumah boleh kau buat nak kau mula apa? Cuma alat demo dan nama nak gampang ke. Ciplan yang moyan nabi Beni. Donso an bɛ aw fo aw ka foli la kabini seli fana aw bi yan aw ni ce fasoko la aw ni ce aw yɛrɛ les confrères s'il vous plaît la presse s'il vous plaît venez de ce côté je vous en prie la presse s'il vous plaît journaliste ou camératique aw ka hakɛ to a ka na yan fɛ an b'aw deli a ye na nin côté la bɛɛ ka bɔ yan fɛ aw ka na yan fɛ egi jɔ fɔlɔ minnu jɔlen don a bɛ hakɛ to a bɛ sigiyɔrɔ ɲini an bɛna baara daminɛ su ko ka di an bɛ nɛnɛ wagati la a bɛ hakɛ to minnu jɔlen don a ka sigiyɔrɔ ɲini an ka baara daminɛ su kolen don s'il vous plaît a ye hakɛ to minnu jɔlen don olu ka sigiyɔrɔ ɲini aw yɛrɛ b'a la mala a ye sigiyɔrɔ ɲini voilà presse bɛɛ kana nin fan fɛ pour que baara bɛ ɲa an bolo a ye hakɛ to a y'aw sigi i sigi ba i sigi bien jaba silamɛ aw bɛɛ lajɛlen aw salamu alaikum an tilenna hɛrɛ la ala ka wula hɛrɛ ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen an bɛ fasoko kɛnɛ kan an bɛ yɛrɛwoloko kɛnɛ kan an bɛ maliko kɛnɛ kan o kɛnɛ kɔnɔna la sa an b'a yira k'a fɔ mamadi sen ye kɛnɛ la sɔrɔ i ni ce i yɛrɛ ye i ni ce i ka faso kanu ma i ni ce i ka malidenya la minnu bɛ yen n'u ma kɛnɛ la sɔrɔ an b'u fana fo k'a sababu kɛ an bɛɛ maliden maa tɛ se ka maa bɔ malidenya la duguba in na kɛnɛ barikama don kɛnɛ nafama don mɛ yanni an ka don kuma kɔnɔ n bɛ hakɛto ɲini jama silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ maliko min n'an b'o kɛnɛ kan technicien a bɛ ka an ka faso jɔjɔ ka an bilasira ni o ye. DJ. Awɔ ɛ a kila la a bɛ wuli. Alors, bikana ye mwana ni ala ka diɲɛ an ye baara boloda cogoya min na sisan an bɛ kuma di Baginda dugutigi ale ka ciden ma kɛnɛ kan ale bɛ dakuruya fila fɔ nabara bɛɛ lajɛlen ka jama bisimila n'o bɔra yen SNEXPAM ni o ye sɛnɛkɛlaw Mali sɛnɛkɛlaw n'u ka lafasatɔ olu ni yɛrɛwolo de jɛra ka nin kɛnɛ in labɛn bi o président d'honneur min bɛ yan Ministre Jara an bɛ kuma di ale ma dakuruya fila min fana bɛ ale bolo ale bɛ o kɛ
n'o bɔra yen Baginda jeunesse an bɛ kuma di o président ma dakura fila min fana bɛ denmisɛnw bolo olu fana bɛ o fɔ nabaga bɛɛ lajɛlen o kɔfɛ an bɛ turu cɛ technicien fan fɛ dɔnkili duman minnu bɛ yen n'a bɛ faso kanu bɛ mɔgɔ la dɔnkili minnu bɛ yen n'a bɛ mɔgɔ fari ka si wuli n'i ye faso den ɲuman ye ni Mali kanu bɛ i la ale b'a lajɛ ka o dɔ di an ma an k'an dusukun an k'o sanuya ni o ye o mana tɛmɛ ka bɔ yen an bɛ segin ka na yɛrɛwolo dɔgɔso yaranpa la olu ka lasigidenw bɛ an fɛ Baginda yan an bɛ kuma di ale ma dakuma fila min bɛ ale bolo ale fana bɛ o fɔ nabaga bɛɛ lajɛlen n'o bɔra yen ni an ka mairelakaw ye kɛnɛ sɔrɔ ka sababu kɛ u welela an ka kuma di mairelakaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la monsieur le maire a ye layidu ta k'a bɛ se kɛnɛ kan n'a sera an bɛ kuma di a ma n'a ma se fɛnɛ an bɛ segin an bɛ taa technicien fan fɛ an bɛ ji dɔɔni kɛ minɛn na ni o ye kolon k'an dusu suma ni o ye o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na ka kuma di an ka duwaw ma nabaw ni o ye Bamakokaw ye mɔgɔ hakɛ min bɛ olu bolo ka kuma olu de b'o dɔn o ma dantigɛ kuma kɔni bɛ di olu ma olu yɛrɛ b'a lajɛ u ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ bila min ye kuma la o bɛ kuma kɛ maire ka représentant o bi yan ni Ala sɔnna a bɛ kuma minɛ tɔgɔ la an bɛ u fo nin ye wula in na baara a kuncɛ cogo di nɛnɛ wagati don su ko ka di Baginda Bamako hali n'a man jan ni debi donna a ka di bɛɛ ye i ka fitiri kunbɛn i ka so an tɛ Ala deli fitiri an ka maaw minɛ yan mais k'a yira bɛɛ lajɛlen na maa maa de bɛ kɛnɛ kan yan an bɛɛ ŋaniya ye kelen Mali transition k'a kɛ malidenw sago ye Mali transition malidenw bɛ fɛ a ka kɛ cogo min na a ka kɛ o ye an bɛɛ ŋaniya y'o ye maa si tɛ kɛnɛ kan min nana ni ŋaniya wɛrɛ min tɛ o ye n'o ye tiɲɛ ni ne tɛ ka kuma fu fɔ jama ka tɛgɛrɛ fún an ka lajɛ jama min bɛ yan n'o y'a sɔrɔ bɛɛ nakun ye Asimi kanu ye Asimi Goyita kanu ye tɛgɛrɛ ka fɔ tugun an ka lajɛ Sugar Maïga bɛ dafa la o t'o dafa ni Sugar bɛ dafa nin ko ye télévision a kuma ma bala an minnu ye jamanadenw ye an minnu bɛ ka an bɛ sa olu fɛ an minnu kan bɛ dɛmɛ k'a ta an ka CNT ɲɛmɔgɔ ninnu na bi an balimamuso an ka taa fo fana depuis kunun a b'an fɛ Baginda fo bi i ma kodɔnna don ba bɛ tila ka se a ma a jamanakɛ bɛɛ ye sababu Adama ani mɔgɔ mɔgɔ kɛnɛ sɔrɔ an ye min dɔn an ma min dɔn an bɛɛ ŋaniya ye kelen ye aw bɔra ka so aw nana aw ka so an b'a fɔ dɔwɛrɛ tɛ dɛ gɛlɛya min bɛ an fɛ Baginda an bɛ dɔ fɔ la ka tila ka ci di CEDEAO ni Faransi ma wula in na Baginda kɔnɔ yan ka na furu la Mali ye anw de ta ye anw ye sago bɛ Mali la ni anw ye sara anw de bɛ don na Alassane Ouattara su tɛ don na Macky Sall su tɛ don na Atasi su tɛ don na nin ye anw de ta ye wa min ka di anw ye Asimi ni Choguel aw b'o de kɛ ne tɛ bila aw ye kuma la nin ye kuma daminɛ pour que ka se ka température monter dɔɔni sisan an bɛ dugutigi ka cilen ale wele dakuna fila min b'a bolo ka dunan bisimila an fadenya Sika Jalo i bisimila. ani wula Baginda cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen ne ye dugutigi ka ciden de n'i y'a yɛrɛ ma se ka yan sɔrɔ an filɛ wagati min na kɛnɛ kurunnen de tun b'a bolo a n'a ka conseil donc o de y'a bali donc ne seleke ne ka na ko dunan barikama dɔ nana n'a cɛsirilen bɛ jamana in baara la ko an ka na kunbɛn ko k'a bisimila ko dugutigi ko k'a k'a bisimila a bɔra ka so a nana ka so ko fosi t'a a jeni yan nɔ ni hɛrɛ tɛ ale bi an bɛ foli kɛ jama kelen ye u ka dunan minɛ ko ma u ka kɛnɛ minɛ ni barika ye a ka daminɛ ni ɲuman ye k'a laban ɲuman na an nisɔndiyalen k'a kɛnɛ in kuncɛ ka jama bɛɛ lajɛlen fɔ dugutigi tɔgɔ la min bɛ ka fɔ o de a kɛtɔ b'a la an ka dugutigilakaw tɔgɔ la maa ye minnu kɛnɛ la sɔrɔ ka kuma dugutigilakaw tɔgɔ la Bamakokaw aw yɛrɛ bɛ se k'a seereya aw donna dugutigi bulon na
bonya ni karama mun ni aw y'a sɔrɔ nin y'a tɔ sɛbɛntiyalen kɛnɛ kan n'o bɔra yen a bɛ lajɛ to an bɛ programme chargé fitinin an bɛ an ka maire-lakaw wele k'a sababu kɛ réunion balen b'u bolo dakuru fɛn b'u bolo k'a ɲɛfɔ malidenw ye yɛrɛwolo minnu ye kɛnɛ sɔrɔ n'u ko ko cɛmancɛ fanga k'a bɛ taa fɔ an sago an bɛ kuma di maire-lakaw ma mun b'u fɛ u ka ci fɔ olu ye walasa olu bɛ se ka taa u ka ci la an yɛrɛ wolodamaw an b'a ɲɛnabɔ an ni ɲɔgɔn cɛ ni ala ka jɛ Sori Tarawele ale ye conseiller mairie la ale bɛna kuma ɲɔgɔn ale tɔgɔ la Sori i bisimila. aw bɛɛ lajɛlen bɔra n bɛ foli daminɛ an ka sous-préfet la n'o bɔra yen ka dugutigi fo ka Baginda alimami fo ka musokuntigi fo ka denmisɛnkuntigi fo n'o bɔra yen n b'an ka dunanw fo n b'u fo u ka nali la n b'u fo ka Baginda sugandili la sababu ye nana anw fɛnɛ wuladen na ne hakili la nin kan ka kɛ maliden bɛɛ ka wulikajɔ sababu ye an ka jamana in a sɛgɛnna an ka jamana in tɔɔrɔla an ka jamana in joli bɔnna maliden si kelen ka laɲini tun t'o ye mais ko min don a dilanna ka na a sigi anw fɛ yan nka n'i y'a ye nin sifinnakaw san 40 ka dɔgɔw la olu de wulila k'u jɔ k'u bɛ don mali n'a jogo cɛ n'u bɛ sa n'u bɛ kaso kɛ ni fɛn o fɛn b'u sɔrɔ k'u bɛ jɛn n'o ye n b'a yira aw fana ka tɛgɛrɛ f'u ye n bɛ ka kuma ta Baginda mairie tɔgɔ la n bɛ kuma ta Baginda denmisɛnnin bɛɛ tɔgɔ la ka ta duguden bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la k'a f'u ye soyez les bienvenus aw bisimila ka so yani commune de Begeta ye yani Sɛnɛ dugu ye yani Baganmara dugu ye yani Fere dugu ye donc aw bisimila aw bɔra ka so aw nana ka so ko min nana n'aw ye an b'a ɲini Ala fɛ hakilina ɲuman min b'aw la Ala ka hakilina ɲuman don maliden kelen kelen bɛɛ la transition ye choix tɛ k'an ka soutenir transition soutenili o ye yɛrɛ soutenili de ni dɔ fa tɛ Mopti i fa bɛ Kayi i teri dɔ bɛ Sikaso minnu bɛ ka faga Mali yɔrɔ wɛrɛ mɔgɔw tɛ koyi maliyɛnw de bɛ ka faga ni mɔgɔ minnu wulila k'u jɔ k'u bɛ don an n'o ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ fanga min bɛ yen u tɛ sunɔgɔ u tɛ taa u tɛ sigi ko f'u ka Mali bɔ bolo la mɔgɔ minnu b'u k'u dɛmɛ an b'a f'u ye k'an yɛrɛ bɛ k'u dɛmɛ Baginda maire tɔgɔ la an b'a f'u ye k'a fɔ Baginda ye transition soutenir daminɛ a sigidon wa an b'a laban ɲɔgɔn fɛ o la n bɛ bɔ kuma la n b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka dugawu kɛ nin mouvement yɛrɛwolo debout sur les remparts an ka dugawu k'u ye Ala k'u se u ka baara in kɔrɔ je vous remercie. a ye tɛgɛrɛ dɔ fɔ an ka monsieur le maire kunsa a ye tɛgɛrɛ dɔ fɔ a kun nin b'a yira k'a fɔ ko kɛnɛ sewara k'a sababu kɛ maa min kumana maire bɛɛ tɔgɔ la bi an yɛrɛ sifinnakaw don yɛrɛwolo debout sur les remparts jeunes tɛ yan jeunes don mais jeunes minnu don olu de bɛ kɛnɛma an ka force an ka maakɔrɔw ye olu de b'an kɔ so yanni an ka bɔ kɛnɛ kan olu de b'an bilasira n'an bɔra an bɛ taama cogo di an bɛ mun kɛ an bɛ mun fɔ maakɔrɔw an ma ɲinɛ aw kɔ dɛ an jigi ye aw de wa a jigi a bɛ fa an b'a dɔn yanni o cɛ sa an bɛ kuma di an ka SNEXPAM syndicat national des exploitants agricoles du Mali a bolofara min bɛ Baginda a président d'honneur olu de farala yɛrɛwolo ka Baginda ka nin kɛnɛ in k'a labɛn wula in na an bɛ kuma di président d'honneur ma an fa Nɛgɛse Jara dakuru fila min bɛ a bolo a kana k'o fɔ nabagaw ye a ye tɔgɔ fɔ Nɛgɛse kun. n balima assalamu alaikum an tilenna yɛrɛ la Ala ka wula yɛrɛ d'a ma Ala ka sababu ɲuman k'an ye bi ye donba de Baginda yan don min ɲɔgɔn man ca ne tɔgɔ ye fɔlɔ ko Nɛgɛse Jara Mali Sɛnɛkɛ ɲɛmɔgɔw olu ka tɔnba lafatali tɔn
o min be baginda ya ne lo ka président d'honneur ye donc be bajele fo be baginda ka bajele fo cari muso délégation min bara bomo kana ma chamando ben le servo min fede mba don faka dona kari aka chatri fe amina fofana mba don anjala ko chama ya famu nala ga don na be baginda abi ajara ne ga benemo ni ala fo jido sitife abi sire olu de yon nyena ndana nkowe kala se asimuma baginda koni baginda bibe asimi ko asini ba ko ne asara rami ambe sai kata munga iya jadi mine kada mine segula kata bo kidal galabe de na ko da election ke mano aya danya ko koy o be be jodi mo ko tala suni tle o da mali don do aywa ni ya duga mo suka iba ko bon suka ya babu chasili mun bele belle serbola vraiment alamade nyimando ale de amina fofana mbudo bitede amana bibu ko asini bu ko ya babu mais on peut baginda ya gele chama ma baginda ya ala fu ko ko sidi ba ka sede an ka baginda kanal ni abidja ajali mana de ajali mana bi ajali mana sini uka ko la tibuye anta bla na baraji ka jaji clement no bele abima ne asini mana baranji ni na jara ko do an kaya fura ko baginda mali jigina bay bana ko mali jigina bay dero mali jigina ko baginda ya ajora mbe ni benye bala ajora abe samu kambo aba ina asimu fe anaka gona mamu uka fere ka baginda izini uka wuli nuko nzara wuli anga baginda ko anga ko ba nera mi flani ne baginda ko mo mangoro potu ko nyamo koy coopérative de communauté de mangue de baginda made mangoro to ba ne ba bi bala mangoro be ka chen anga zidimbia agara lendo na ta ka be marje sisa esa ma fotawa balle terwa ko bala na boraya akata bila kelengele akata be ko asimiye ka bo sogali ya na ka gouvernement amodo mu ko bia mu ko sini ya famwa amu ko po ta su ko ne ba ni su le efne boy ya famwa kuma ka cha ni mo to bra ko tu da prefet ngan tan manga tuli merci bien awa ay tigara sala na tibo ay tigara sala ay tigara sala sisa namna na jenyaso jamambia nantai malikule wala nantai ka maw blasira ne ba fo CEDEAO aba fo antaya la mali ma fo France aba fo an samoba la mali ame kule ka irana ka fo man anga tote nyere kuna fondila sino nafiki ya mara lombia jebe klubana jebe nyebana anga nabe anga mari doso o ma dese o te dese si sa natani anga sklobai
Mafo CEDEAO avec coulé en temps Mali. Mafo la France avec en Samoubala Mali là. En bébé Jagafo. Vive la transition, vive le Mali. En Benogama. 1, 2, 3. La CEDEAO. La France. La transition. Vive la transition. Vive Assimi. Vive Shogun. Vive le relais. Vive le peuple malien. En Théana Malien, en Salodana Mania, en Margot-Télé, on va savoir que Jimmy Touré, en Théana, en Mansaouké, en Amidia, en Amidia. C'est ça, en un enfant, en un théâtre, en un dossier, depuis que les gars fait, ou bien qu'en place la façon, comme une bonne taille. Kadri Serifana, au préfet de la Dona, en alage, en Vodokani, et Tchelakana, de ce béton, la Dakoué Vamundé, Kaseka Oufé, en Malikoua, en télévision, pour les 10 ans. Aywa jama bɛɛ ani wula cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔba an ka foli bɛ bɛɛ ye ne bɛ ka kuma min fɔ Mali doso bɛɛ kumakan don n bɛ ka kuma ni Mali doso bɛɛ tɔgɔ ye o don n y'a fɔ yan n bɛ segin a kan n ye ɲininkali kɛ o don na Baginedakaw la ka tila ka ɲininkali kɛ Maliyɛn bɛɛ la minnu bɛ yan min tɛ yan yala ka bɔ Segu ka taa bila fɔ Tisalite n'a fɔra k'aw ka vote kɛ sisan yala olu bɛ se ka vote wa k'u tɛ se ka vote n'olu tɛ se ka vote n'a fɔra ko ka vote kɛ est ce que vote kɛra bon ni vote ma kɛ ne b'a ɲini bɛɛ fɛ Maliyɛn bɛɛ fɛ donso bɛɛ kumakan don an bɛ ka sabari ka tugu transition kɔrɔ denmisɛnnin ninnu bɛ baara min na Ala ɲɛ b'a la kira ɲɛ b'a la anw ni maakɔrɔw y'an ɲɛ b'a la an bɛ Ala dali ka Ala kira dali Ala ka barika don u la u bɛ min laɲini an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'o kɛ Mali ye an kɔni b'u kɔ fo ka se saya dɔ ma Maliyɛn bɛɛ ka tugu ko an b'u kɔ donsow bɛɛ kumakan de ye nin ye an bɛ transition bɛɛ an b'u kɔ bi an b'u kɔ seli fo ka taa se laban ma Ala ka barika don u la n bɛ kuma ka bara an ye tigɛla sabanan bara sɔrɔ donso ani ko ani kitagelen ci ani ɲɛnamaniya aw dan sɔrɔ sa o la sa sisan an bɛ wele bila Bagina jeunesse an bɛ wele bila o président ale ma ale ka se ka na bakuru fila min bɛ Bagina jeune bolo Mali kura ko hakilina o kɔnɔna la ka se ka o fɔ yani ale ka se ka sa an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin association dɔ Kunta an ka kuntalakaw olu ka jɛkulu a bɛ kɛnɛ kan an bɛ aw fo aw Kunta an n'aw ka faso kanu la jeunesse de Bagina le président Famori Traoré jama bɛɛ lajɛlen n'u la jama bɛɛ lajɛlen n'u la an bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma an bɛ dugawu kɛ aw natɔ fɛn fɛn m'aw sɔrɔ aw tatɔ ka n'aw sɔrɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ dugutigilakaw fo k'an ka sous-préfet fo ka maire-lakaw fo tɔn fɛn fɛn bɛ yan nɔ k'u bɛɛ lajɛlen fo ka organisateurs fo n'o bɔra yen an bɛ dunanbaw fo ne ye mɔgɔ dɔ ye délégation na an tun t'a dɔn ko b'a la n'o ye honorable Musa ye vraiment je suis très content don min na Musa bɛ kuma assemblée la Maliyɛn bɛɛ sigilen a ka télé kɔrɔ bɛɛ lajɛlen lafiyara hakili la sabula a ka faso kanu a wagati y'a sɔrɔ a tɛ opposition na n bɛ yanni ka kuma fɔlɔ n bɛ laɲini kɛ je vais être un peu long mais n bɛ mɔgɔw hakili jigin a ye kumana ka jamana kanu ka sɔrɔ a yɛrɛ b'a cɛ la a tɛ opposition na dɛ a bɛ majorité la a ye tiɲɛ fɔ jamana kama a wagati a ye gɛlɛyaba sɔrɔ mais y'o ye bi kɔta na ka fara Ben de Cerveau kan ani CNT Amina vraiment je suis très content Bagina jeunesse ko k'aw bisimila
aw bisimila aw ni cɛ aw ka faso kalo na n'o tɛmɛna ka bɔ yen n bɛ organisateur fo particulièrement n'o ye Zoom yɛrɛ ye ni nin kɛnɛ in bɛ to ka sigi jamana kɔnɔ a bɛ faso kalo a b'o don jamanadenw na a b'an ta sira yira an na bi wɛrɛ in na ne tɛ CEDEAO jalaki ne bɛ jamanaden dɔw jalaki i bɛ se ka kɛ tubabu ye k'a sɔrɔ i ye finman ye tubabu karakasi de bɛ maliyɛn dɔw la maliyɛn dɔw yɛrɛ de bɛ ka Mali minɛ ka di CEDEAO ma an fasoden ɲuman an tɛ sɔn ka k'an ɲɛna an bɛ arajo kɔ bi an b'a kɔ sini an bɛ santé kɔ bi an b'a kɔ sini bɛɛ le cerveau i ye ko caman kɛ mana yan fɛn dɔw don bi y'a fɔ don ye anw bɛ Mali la bi hali bɛ tétalis i bɛ Bamako parce que fɛn fɛn bɛ kɛ Mali kɔnɔ bi à travers les réseaux sociaux an b'a bɛɛ ye i ye kuma caman fɔ i ye ko caman kɛ jamana kama Ala k'i sara n'o tɛmɛna ka bɔ yen n bɛ laɲini kɛ u fɛ n'a fɔra bi ne ka Asimi a bɛ gɛlɛya mais n'a fɔra bɛɛ le cerveau ka ye a tɛ gɛlɛya an Baginda jeunesse an m'a fɔ baarako bɛ denmisɛnninw na kɛnɛyako ani sécurité o groupe hakili to la mais belebeleba bɛ yen n'o ye anw ka kaburudonko ye bɛɛ n'i ka laɲini don Zoom yɛrɛ tun y'a baara daminɛ halisa baara in ma se ka ban an bɛ laɲini kɛ a kana bɛn ni ci ye ni journal bɛ bɔ kuma bɛɛ an b'a ye ko président ye forage di mɔgɔw ma jamanaw kɔnɔ duguw la an m'a fɔ jiko tɛ Baginda la dɛ mais n'an ka kaburudon sera ka lakori o y'an fɛ ko ye an b'o laɲini kɛ fɛn fɛ a kana bɛn ni ci ye ni Ala sɔnna an bɛ tila ka devis ni papier administratif tɔgɔ d'an ma vraiment je vais pas être long comme je suis courant aw bɛɛ ni caw yɛrɛ bɛɛ ni ce i ka faso kanu na Ala ka kɛnɛ sanumanba in wuli hɛrɛ la a ka dunanbaw ɲuman segin hɛrɛ la sabala Mamadu aw bɛ hakɛ to kuma ka gɛlɛn ni donna mun gasi la aw ka hakɛ to sisan an tɛ technicien ale fan fɛ an tɛ sɔrɔsiw de bolo wa an tɛ ka mɔgɔ ka sɔrɔsiw de dɛmɛ wa technicien tɛ sɔrɔsiw bolo wa technicien e b'a lajɛ k'an bila fiɲɛ ta Voilà. An bɛ foli an b'a di an ka armée malienne ma est-ce que an k'an jaabi ka na tuguni wa an k'an bɔ ɲɔgɔn na tuguni wa Malikura ko tɛ wa bon n'i y'a sɔrɔ Malikura ko de ka d'an ye an ka terrain fɛ sen na mɔgɔ caman tɛ ka terrain fɛ dɛ mɔgɔ caman tɛ ka terrain fɛ an ka segin a kan an ka terrain fɛ tuguni sisan an b'a lajɛ an bɛ kuma an nabagaw la ni o ye an ka Bamakokaw ye u nana mun bɛ u yɛrɛ kuru kan cɛ k'a fɔ Baginda kɔnɔ mais diɲɛ mɔgɔ ye an ka o lamɛn n b'a dɔn communicatif Musa kuma kɔni t'ale kɛɲɛ o tɛ yan Musa
ale de ko Burama ma i b'a bila i ja mi ja i b'a bila ha Burama terikɛ bɛn jɔn fɔlɔ bɛ na kuma aw tɔgɔ la donc yanni an ka kuma di ale ma an ka jeliba i bɛ su bɛ ka ko i bɛ dakurun 2 fɔ i y'an ka jeliba ye a bɛ diyara n ye Ben le cerveau ne t'y dɔn mais labila Musa kalamana Musa ne b'ale dɔn fo ka taa dɔn na kari a bɛ se ka kɛ Musa de filmé don ne ma k'o tɛ cɛ min y'a si bila cɛ min y'a ta n'o ye honorable Ousmane Kouyaté a ma daga wuli tan foyi sɔrɔ ni Musa tɛ Musa a ne dɔgɔnin u bɛ wuli ka na ne fɛ fɔ Baginda yan Musa ye cɛ ye dɛ Musa ye kankelentigi ye Musa ye hɔrɔn ye Musa ye maa cɛ ɲuman ye walayi ni jara kɔlɔba kari Musa walayi a ye ɲɔgɔn dɔn bi san 7 député bulon kɔnɔ cɛ min bɛ cɛ fɔ IBK o de filɛ nin ye a ye tɛgɛrɛ belebele f'a ye yann'a ka don kuma na ni m'o yɔrɔnin fɔ kuma na fɔ yɔrɔ don n taaralen don ka kuma in makɔnɔ an ka jeunesse président y'a fɔ cogo min Musa ni cɛsima jɛ k'i tigɛra a la walayi Musa de bɛ tigɛ la a ye tɛgɛrɛ f'a ye jara kɔlɔba kari a diyara Musa wuli k'i jɔ Diva Mitu, anw ɲinana an ka yɛrɛwolo traditionnel part a représentant min bɛ anw yɛrɛ fɛ Baginda yan ni o ye Ablaye Zoum ye Ablaye Zoum an bɛ kuma d'a ma sababu min dɔn Malifin i y'a mɛn i ɲɔgɔn ko kɛnɛ tɛ a fɔ i sababu ɲuman mais nin t'ale ka kuma kɛnɛ nin y'a ka foli kɛnɛ de ye foli min b'a bolo ka ɲɛsin jama ma an b'o da Ninguém quoi. Non, c'est bon. Aïe, média élément. Amela fo, amela barkata. Amani ala fe. Ala min bi irana, ala ka sini nyuma irana malikola. Kuma tene bolo bi ngorake ya fo. Mi dugutigi fo, ka almami fo, ka ngaba komanda fo ne balu makere, anga komanda mandi. Ni ale b'an ka dugu in na an ka dugu in bɛ ja kosɛbɛ ale kɔfɛ an bɛ se maa ma sera yan an fa Sega Jalo dugutigi tɔgɔ la maa ma bɛ kɛnɛ kan maire monsieur le maire an b'u fo muso donso cɛ n'an tɛ ɲinɛ donso kɔ donso de y'an ka kɛnɛ depuis 11h donso bɛ yan walahi hali ci b'u bolo u kan ka taa tɔɔrɔ yɔrɔ ka bugu nka u y'a kɛ bɛɛ nin kama u y'a kɛ Mali kama. Sinexipam, syndicat national pour l'exploitation agricole dans le Ségal et M. Alassane Maïga, le frère Tegreba pour Alassane. A Koka Kuma Machan. Yerawo Babu, allez le coup, Kubanaka ou Kubakasu, au Kalebe de la Panaka, Fla, Jimena, Fla. Sɛnɛ bɛ kɛ sarabisi min bɛ yan n'a bɛ an ka baara de kama n'o ye OPD a y'u cɛ o a m'u cɛ o fanga in bɛ kɛ Baginakaw sago ye o sira b'an na o jatigɛ b'an na maa maa ye min da Baginda kan i bɛ an dɛmɛ sɔrɔ ale de ko ten donc o ye foli ta de ye kɔfɛ an ka jeunesse président fo n'o ye Babu ye an bɛ jeunesse bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ ka kɛnɛ kan i ka foli bɛ s'o ma mun na a n'a ka kan. Donc Kabou Bara a eu fort n'ala sɔnna bɛɛ de y'a mɛn o kɔfɛ ni bɛ kuma kɔnɔ ne ka foli bɛ se maa fɔlɔfɔlɔ min ma yan bi o tɔgɔ la o ye Amina Fofana ye o fura b'a la ko PSS sisan dɔɔni ne ni Amina de ɲɔgɔn dɔn fɔlɔ a ko Zoum n bɛ Maliko kɛlɛ la ne tɛ Maliko kɛlɛ ye a ka di n ye i bɛ cogo min na. An bɛɛ kelen ye e ye yɛrɛwolo dɔ ye ne donna yɛrɛwolo la tan de k'i ye kɛlɛkɛla ye Mali ka di ye anw ye kɛlɛkɛla Mali ka di ye mun an tɛ fara ɲɔgɔn kan n ko ne ko ten ne b'i kɔ min ɲɛ ma aw cɛ la foyi tɛ kɛ n'a fɔra i ni ma taa kɛnɛ kan o tɛ yen o kosɔn bɛɛ ni fɛnɛ ye kanu a ko Zoum a bɛna ye min fɔ anw de ye fa kelen an de ye ba kelen yɛrɛwolo fɔlɔ ye jumɛn Jara ni Tarawele ye Kulubali kɛ dɛ. Man ko ni tɛ ne ka so ni tɛ ne ka jamana na Faransi ka Faransi min ye Faransi tubabu bilen jatigɛ
a tɛ taa fila fɛ ko la a tɛ se ka sunɔgɔ a n'a ka tɔrɔ musokɔrɔba a tɛ se fiye ninnu de don donc ka transition in ka se ka fanga sɔrɔ ka fɔ transition Assimi Goïta parce que excellence Choguel Kobala Maïga ana Abdoulaye Diop Boubacar Wassow o tɛ Wassow ninnu de kan bi donc Banginda a ye chance sɔrɔ dɛ ninnu ka ye kɛnɛ kan ka na Banginda bi Banginda fait partie du Kati an b'a ɲini Ala fɛ n nana nako min na an ka usine an tɛ taa fiye fo ka taa Modibo Keyita usine fɔlɔ min jɔ en 1961 n'a inauguré la en 64 o bɛ taa usine lajɛ ale tun c'est région desservie donc an bɛ kuma dan yan ka Baginaka bɛɛ fo n ɲinɛna maa ma kɔ kuma fili don dɛ an balakaw ma ɲinɛ aw kɔ dɛ musow n bɛ n balakaw fo degun dɔ bɛ anw kan mais u nana an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an bɛɛ sɔrɔ ma kuma ka gɛlɛn nka Faransi transition fo 5 ans et plus 5 ans transition an ka bolo ko san saba aw ko san fila an b'o fara kan 5 ans donc an bɛ bɔ kuma la yan an bɛ kuma yɛrɛ tigi ma Ala k'an bɛɛ sɔrɔ ma san 5 n'o ma diya o ye an bɛ 5 yɔrɔ fara kan Musa ma 23 kɛ yan Musa ma 23 kɛ yan Musa bɛna don min na an b'a fɔ ko kalo 6 wa o ma kɛ san 23 ye wa an fana ta an b'a kan an ta wagati fɔ fɔ dɔrɔn bon an bɛ kuma di Bamakɔkaw ma voilà o nakun ye min ye ka se k'an bilasira. Merci beaucoup voilà Dj Inche jama bɛɛ lajɛlen ninnu la Yɛrɛwolo DBC la rempart kalo la ne tɔgɔ ye Idrissa Mementa Facebook ni YouTube kanubaa caman bɛ n dɔn kosɛbɛ. An bɛ Baginaka bɛɛ lajɛlen fo an bɛ dugutigi fo ka alimami fo maire ni commandant kamalenkuntigi ni musokuntigi an bɛ bɛɛ lajɛlen fo Yɛrɛwolo DBC la rempart bi aw bɛɛ lajɛlen fo an nana ni délégation ba ye hali n'an tɛna se ka délégation bɛɛ lajɛlen ta a tɔgɔ ma o représentélen don podium sanfɛ yan an bɛna kuma di olu ma olu bɛna kuma Yɛrɛwolo DBC la rempart bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la k'aw hakili jigin dɔrɔn k'a fɔ ko Yɛrɛwolo ka kɛlɛ man ca kɛlɛ kun ye dɔrɔn walasa an k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ komi n'a ma ɲɛ fɔlɔ k'a fɔ ko dɔw k'an degun an nana biriki dɔ ɲini Baginda yan bi parce que an ye cadre dɔ seri France Afrique ni CEDEAO ye an bɛna to biriki kɛ k'a cadre o kuma cogoya min na aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ ko Yɛrɛwolo DBC la rempart jigi ye jamanadenw de ye ni dun ko ko jamanadenw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ne bɛ to k'a fɔ ko n tɔgɔ kura ye capitaine kisɛ kelen fili sujurutigi an b'an ka donsow fo sabula olu de ye sujurutigi ye an b'an ka donsow fo voilà o la an nana délégation min na an yɛrɛ ɲɛ président min sigilen na n tɛna se ka bɛɛ présenter mais ni ye kuma di min ma an b'o présenter seulement o bɛ wuli o b'a ka lase se aw bɛɛ lajɛlen ma an ni an balakaw fana nana an b'a ɲini a fɛ a ka tɛgɛrɛ f'u kun kosɛbɛ délégation kɔnɔna la o la an bɛ kuma di an ka mɔgɔ fɔlɔ min ma bi o ye a fɔra nɔ kɛnɛ kan déjà waati min na a sumalen don a fɛ yen mais a y'a sɔrɔ a ka kala jamana fan tɔw la mais a ma sɔn a ka sumaya lajɛ jamana a y'o de lajɛ ka jɛ a ka sumaya kɔ k'a fɔ ko bɛnkala ɲinina sen dalen don bɛnkala kan ko a tɛ ka segin cogoya si la a kɛra sababu ye IBK a dɔgɔya faransaya dɔgɔya nka bi a kunna wololen don kosɛbɛ n'o ye honorable Musa Jara Yɛrɛwolo DBC la rempart tɔgɔ la. Voilà i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ. Baginakaw an wula an tilenna yɛrɛ la Ala ka wula yɛrɛ d'an ma an tɛ se ka don kuma la n'an ma foli kɛ an ka sous-préfet ye n'o ye Diko ye o min y'an bisimila Diko ka foli kɔfɛ an bɛ mairie fo Bagineda mairie fo ni an yɛrɛ ka jeune maire tun bɛ yan Traoré an b'ale fo o foli kɔfɛ an bɛ dugutigi fo ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fo ka musow fo ka denmisɛnninw fo ka Senexprom mɔgɔw fo mais foli belebele ye an b'o di an ka lakana tigiw ma n'o ye donsow ye Mali lakana an ka jamana lakana a tun bɛ ninnu de bolo fɔlɔ depuis a fɔra ko an bɛ na yan mɔgɔ fɔlɔ minnu bɔra ka na yan depuis seli fana k'u bɛ yan an b'aw fo aw ka wulikajɔ la an b'aw fo aw ka cɛsiri la an b'aw fo aw ka o fasoden kanu na o foli tɛmɛnen kɔfɛ an bɔra dugutigi bulon kɔnɔ ne tɛ kuma janya bi parce que an nana Bagineda kun kama yan nɔ je pense que n tɔ fila ninnu minnu da don o la
mais kuma min y'a an hakili sɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ o ye kuma dɔ fɔra dugutigi bulon kɔnɔna na je pense que zone da sera ma n'o ye yan a ka société ko kuma ye usine min bɛ yan nɔ a kuma fɔra an ɲɛna dugutigi i sɔmi sigi a kan ka kuma fɔ an ɲɛna anw bɛ kɛlɛ min na bi an y'o de fɔ an taara yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ Maliko kɛlɛ de la an ye kɛlɛ in ta yɔrɔ jumɛn an y'a ta Modibo Keyita nɔ la ni mɔgɔ min ye Modibo Keyita fɔ i bɛ jamana jɔ de fɔ usine fɛn fɛn tun bɛ Modibo Keyita bolo n'a y'a bɛɛ kolo kari n'a y'a bɛɛ dayɛlɛ fasodenjuguw nana ka n'a bɛɛ datugu mais an b'a fɔ ko tare bi parce que Ala y'an sɔn fasoden ɲuman dɔ la o fasoden ɲumanw fana a fana kɛlen don ka lawudi di ni Ala sɔnna ma k'a bɛ malidenw ɲɛ ci cɛ n'o ye son excellence colonel Asimi Goïta ye colonel Asimi Goïta n'i ye mɔgɔw ɲininka u b'a fɔ an n'a bɛ ɲɔgɔn ye su ni tile k'an n'a bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ an ma ɲɔgɔn sɔrɔ foyi la ni faso ko in tɛ yɛrɛwolo sigira ka sɔrɔ Asimi tɛ yen an tɛ Asimi dɔn yɛrɛ mais an ye Asimi dɔn k'a dɔn lakari ni mun ye a ka faso kanu a n'a ka faso baara a n'a ka faso jɔ aw ye nin laɲini min kɛ nin ye faso jɔ de ye an n'anw bɛ taa si Asimi fana da la ka taa nin ci f'a ɲɛna anw fana bɛ t'o f'a ye Bagineda usine a ko kuma ni Ala sɔnna ma an fana b'o layidu d'a ma yan Asimi a tulo bɛ don a la donc an kana hakili kɛ kelen ye anw bɛ nin wuli ka jɔ fɛn fɛn na fasodenw de ko don malidenw de ko don ni an yɛrɛbakun kodɔn bi nin min sigilen filɛ proposition caman kɛra a ye ni min tugulen tora la wariw caman proposera nin ye n'o kuma an bɔ sira kan sisan kun t'an sɔrɔ yan donc mɔgɔw k'u hakili latigɛ an bɛ kɛlɛ min na nin ye jugu ko Ala kana mɔgɔ jugu ntanya mais Ala kana mɔgɔ si jugu si la minnu bɛ wɔwɔnci la nin ye tile fɛn in na aw to u ka wɔwɔnci mais min na sera nin ye ko san 5 fasodenw de ka laɲini na sera o de bɛ labato bɛɛ k'i hakili latigɛ an tɛna an yɛrɛ to fasoden jugu foyi bolo bilen k'a fɔ ko anw bɛ taa ko ka faso bɔ a dilanbagaw bolo ko ka taa di a tiɲɛbagaw ma mɔgɔ minnu y'a tiɲɛ ni hali bi u pɛrɛnlen don k'a fɔ k'u bɛna u t'a tɔ nɔni an tɛ faso in di a si ma bilen bɛɛ lajɛlen k'i hakili latigɛ politiki mɔgɔ jugu foyi tɛna bilen k'a fɔ ko an bɛna ko ka taa élection na ko ka taa an ka faso ta ka taa d'e ma i ka taa tɔ tereke nin kura de donna an na an bɛ niveau min na ko sisan jamana ɲɛmɔgɔw b'o niveau kelen de la vivre ou périr an bɛ sa de sinon Mali kɔni a bɛ jɔ an b'o niveau de la na anw ni bɛ to a la anw ni ka to a la faso in bɛ jɔ kuma y'o dɔrɔn de ye donc an nana wulada na Bagineda kana an ka hakili kɛ kelen ye foyi tɛ yen CEDEAO ko kuma min bɛ ka fɔ Faransi ko kuma min bɛ ka fɔ Putere a ye taa mɔgɔw la Putere a ye taa mɔgɔw la n'u tun bɛ se ko la sisan mun tɛ jamana in sɔrɔ tan c'est pourquoi an kuma o kuma an bɛ jamana ɲɛmɔgɔ ninnu an b'u fo k'u barikada u ye baara in kɛ ni kegunya min ye u ye baara in kɛ ni ɲɛdɔn min ye walahi bilahi talahi n'o tun tɛ sisan b'a sɔrɔ u ye Mali kɛ tonbo ye an ye laɲini min k'u fɛ u ye laɲini ninnu bɛɛ sabati a bɛ kɛ dɔw kɔnɔ k'an bɛ dunun ta ko ka balan ta ko k'a fɔ ko Irisiw filɛ nin ye aw ɲɛ b'u la olu de filɛ nin ye u bɛ jamana in lakana an t'o fɛ mɔgɔ si ye mais n'i nana k'i bɛ i to an na i b'a dɔn k'an kɔsɛbɛ yɔrɔ ka ɲi bon anw b'o bi Mali b'o cogo de la bi n'i y'a ye Faransi n'a ka bɛlɛw CEDEAO k'a fɔ k'u m'a fɔ ko k'u bɛ forces wuli ka na k'u bɛna ka armée wuli ka na k'u bɛna ninnu dɛmɛ parce que u b'a dɔn ko u kɔsɛbɛ yɔrɔ de ka ɲi ne b'o aw bɛɛ lajɛlen k'i hakili latigɛ o la cɛ foyi tɛ min bɛ se k'a fɔ k'i bɛ armement ta bi k'a fɔ k'i bɛna Mali kɛlɛ n'a ye parce que u b'a dɔn an ni mɔgɔ min tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo donc mɔgɔw k'u hakili latigɛ CEDEAO tɛ se ka putere kɛ Faransi tɛ se ka putere kɛ États-Unis tɛ se ka putere kɛ Mali tɛ se ka putere kɛ u bɛɛ bɛ malawuli bi
u b'a dɔn ko ni mun ye an ye tile fila in na baaraw ye minnu b'an fɛ yan san 10 fagali la u tɛ foyi la sonyɛli kɔ u tɛ foyi la binkali kɔ Irisu ani Irisu ka baara daminɛ a bɛ joli bɔ tɛ kalo 2 yɛrɛ bɔ hali u ka n'an fɛ a tɛ kalo 2 yɛrɛ bɔ k'a daminɛ Nara ka taa Jabali ka taa Sonko Batangarakaw ye weleli kɛ bi k'a fɔ ko alhamdulilayi an bɛ mun wɛrɛ ɲini aw minnu b'an fɛ yan san 10 sonyɛli binkali an ko de aw ka ta ka bɔ an da la n'an ma ta ka bɔ an da la anw fana ye jigisɛmɛyɔrɔ sɔrɔ bi o jigisɛmɛyɔrɔ o ye Asimi o Asimi o y'a tɛgɛ di mɔgɔw ma bi mɔgɔ minnu fana kɛlen don ka na don anw kɔkɔrɔ donc kuma ye nin de ye maliyɛnw k'u hakili latigɛ mɔgɔw kɔnɔ k'u bɛna sanction dɔ d'an kan u bɛ banques fermer u bɛ nin don ta u bɔ ta depuis ka Asimi na aide au développement en France i bɛ fɛn min kɛ u y'a tigɛ mais anw ka sara bɛ ka continuer ka kɛ saraw bɛ ka to a la depuis ka Asimi na fɛn fɛn bɛ ka kɛ les fonds national sur le budget national mɔgɔ si ye tɛmɛ t'a la mɔgɔ si parce que a y'a ɲɛsin an ka jamana nafasɔrɔ siraw n'o y'an ka sanukow ni fɛnw ye a kɛlen don ka baara kɛ bi baara minnu b'a to u bɛ se k'an yɛrɛ balo kuma ka ca walahi kuma ka ca maliyɛnw a y'a hakili latigɛ walahi foyi tɛ ne bɛ to kuma na yan ni n ko n b'a fɔ n kelen bɛ se k'a bɛɛ fɔ bi ninnu si tɛ kuma bi n b'a daminɛ ko sini sɔgɔma a tɛ ban mais maliyɛnw k'u hakili lasigi an m'u makɔnɔ dimanche fɛn fɛn bɛ b'u da dimanche o b'a sɔrɔ an y'o bila an sen kan ntɛnɛn ni Ala sɔnna a ma n bɛ to kuma la hakɛ to la fɔlɔ sukolen don wala a tila fɛ sukolen don an tɛna jɛnɛ an tila nin ye fierté ye an yɛrɛ ma parce que Yɛrɛwolo ka président d'honneur ye Modibo Keita de o ka usine fɔlɔ jɔlen don dugu min kɔnɔ ni Yɛrɛwolo denmuso la rempart y'an yɛrɛ sɔrɔ yen o bɛ kuma nɔgɔya aw ma yɔrɔ wɛrɛw la an bɛna kuma di mɔgɔ min ma sisan a dɔnnen don Mali kɔ kan ka tɛmɛ Mali kɔnɔna kan ni ye chaîne internationale ta sɔgɔma wula fɛ fo ka taa se sufɛla la i tɛ se k'o kɛ k'a sɔrɔ i ma ye an b'a wele ko Amazon an ka kɛlɛkɛbila don ale yɛrɛ ka sniper ka jugu ka tɛmɛ bɛɛ kan parce que n'ale ko tu dɔrɔn makɔrɔma musokɔrɔba bɛ sunɔgɔ an bɛ kuma di an balimamuso la Amina Fofana hɔrɔn. Anula merci Anula an bɛ Baginedakaw fo an bɛ monsieur le maire fo ka dugutigi fo ka préfet fo an bɛ doso minnu sigilen bɛ ani dosokuntigi ni Bagineda musokuntigi a mɔgɔkɔrɔba bɛɛ lajɛlen a n'a denmisɛnnin fɛn fɛn nana yan nɔ hali minnu ma se ka yan sɔrɔ siɲɛ wɛrɛ bɛ yen nɔ ni Ala sɔnna ma Ala ka nali nɔgɔya u ye ne mɔgɔ caman na jama la an delila ka na Yɛrɛwolo debout sur les remparts an nana parce que gɛlɛya de bɛ Bagineda an nana parce que jɔn ka gɛlɛya bɛ Bagineda kan n'a kɛlen bɛ ka Baginedaw kaw kɔngɔ k'u minɔgɔ o ye OPIB de ye an bɛ se kuma sɔnmayɔrɔ de ma bi o ye OPIB de ye usine an y'o mɛn mais OPIB kan ka baara minnu kɛ olu tɛ ka lasabati faamaw tulo b'an na u tɛ ka lasabati parce que u y'a fɔ de k'u bɛ ji bila ka na ni mois de mars in na le 31 a tɛ Bagineda a tɛ sɛnɛ arrangé donc ni Bagineda kɔngɔra Bamakɔ bɛ kɔngɔ ni Bagineda kɔngɔra Mali bɛ kɔngɔ ni Bagineda minɔgɔra Mali bɛ minɔgɔ a donni kelen kama an balimakɛ filɛ nin ye Abdoulaye Zoum pour que an ka ji sɔrɔ k'a min a bolila ka taa butigi joli la pour que ka jago ji dama sɔrɔ k'a min anw dɛsɛra a la Bagineda yan nɔ OPIB sɔrɔ bɛ nin an tun t'a fɛ k'an da maga a la sanfɛ mais an b'a f'u ye parce que u y'a don kaso la siɲɛ caman a jɛɲɔgɔn caman bɛ kɛnɛ la n yɛrɛ fa dɔ sigilen filɛ chapeau b'a kun na awɔ ka mɔgɔw don kaso la ko parce que k'aw b'a fɛ aw ka jamana kana aw ka sigida kana minɔgɔ aw ka sigida kana kɔngɔ fasoden ɲuman o kɛ criminel f'u b'a fɔ seliba i bɛ taa a kɛ kaso kɔnɔna la mais u b'a fɔ ni fɔ ko cɛjugu bi donc an ka foli bɛ camarade Ben le cerveau de nin yɔrɔ la a y'an dɛmɛ n ko camarade Zoum mɔgɔ ɲɛnama don ale yɛrɛ de y'anw délégué ka na an ni camarade Ben kun kan ka na mais a don a fɛnɛ tun bɛ ci wɛrɛ de la mɔgɔ min don a ka ci ka ca
mais ni anw bɛ yɔrɔ min na ni bɛnni tɛ yen ko ma tiɲɛ n'anw bɛɛ bɛnni bɛ yen donc an ka foli de bɛ aw ka wuli ka jɔ ye ni ala sɔnna a ma aw tɛ kɔngɔ aw tɛ minɔgɔ ni ala nana k'a sɔnna a ma ci min b'aw bolo dusukasi min b'aw kan an b'a kalama an yɛrɛ nakunba ye o yɔrɔ fɛnɛ ye donc ni ala nana k'a sɔnna a ma ni wari dira OPIB ma k'a ka baara min kɛ OPIB kan ka k'o baara de kɛ parce que kɔngɔko in ani minɔgɔko in o banna an hakili b'a la salon u ye ji bila ka na wagati la o y'a sɔrɔ ɲɔ kun tɛ se ka dan bilen o y'a sɔrɔ ɲɔ kun tɛ se ka dan malo fana kun tɛ se ka dan an tagamara tuguni an nana an y'a filɛ donc sisan a sera maliden ka fili an ka segin an danbew ma an ka segin an ka valeur ma an ka président y'o de fɔ ko maliyɛn den yɛrɛ de kan ka falen donc gɛlɛya min bɛ Bagineda an y'a mɛn wa an bɛna a kɛlɛ kɛ an b'a fɔ OPIB ɲɛna ko kɛlɛ tɛ Baginedakaw ta dɔrɔn ye ko aw ka tɔɔrɔ ko dorénavant Mali de b'a kɛ wa yɛrɛwolo b'a kɛlɛ kɛ fo ka nɔgɔ bɔ a la pewu. Merci. O bɔlen kɔ yen nɔ honorable Musa Jara camarade Memeta u ye kuma bɛɛ fɔ ka ban an tɛ siran CEDEAO ɲɛ o mun de b'anw siran CEDEAO ɲɛ ka sugunɛ kɛ bama ka bɔ a la k'a b'i dun foyi t'anw siran CEDEAO ɲɛ parce que bi fo k'a dɔn Algérie ani Russie la u pɛrɛlen don k'an dɛmɛ ni fɛn bɛɛ lajɛlen ni CEDEAO ma fara anw na CEDEAO de bɛ tunu Assimi ko k'ale ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn na a dun ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn na mais u bilalen b'a la mun y'a to u tɛ s'a la wa fo k'u sa u tɛna se ka s'a la parce que peuple jɔlen bɛ Assimi kɔfɛ yɛrɛwolo debout sur les remparts foyi t'a sɔrɔ ni ala nana k'a sɔnna ma peuple jɔlen b'a kɔfɛ yɛrɛwolo don yɛrɛwolo tɛ o an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw jɔlen don Assimi kɔfɛ an ka marifatigiw jɔlen don Assimi kɔfɛ an hakili bɛ min na an hakili tɛ min na bɛɛ de bɔlen don mɔgɔ min seko ye min ye bɛɛ ɲɛ b'a la segukaw ka foli na u bɛ baara min na transition président yɛrɛ ko k'a y'a mɛn k'u ni ce u ni baraji donc an bɛ foli de bila parce que assise nationale kɛra minnu ko k'u tɛ taa assise la parce que sigikafɔ ye danbe ye minnu ko k'u tɛ taa assise la ne hakili la olu da tɛ Maliko kuma la bilen bi bɛ min olu y'u da don u bɛ mun de fɔ an ye bilen anw sigira anw kumara anw bɛnna ko la anw ko san 5 ne seko tɛ an seko tɛ Assimi ka diplomatie la mais vraiment san 5 kan ka kɛ tɛgɛ de ka mɛnɛ CEDEAO ɲɛkɔrɔ fo ka taa sa a ɲɛ ka bɔ Mali la hali an kana tɛrɛmɛ mais an b'an ka président ɲuman kɔ an b'a fo n'a y'an bila yɔrɔ mun an bɛ dan yen de an bɛ Sadio Kamara fo an b'an ka président CNT Jaw fo Malik Jaw fo an bɛ Kone fo ka Dawudu fo an bɛ Wage fo an bɛ Shogel fo an b'an ka gouvernement mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo vraiment Baginedakaw a ye bisimila min k'an ye a diyara ye kosɛbɛ halisa an b'an ka donsow fo k'aw solila ka na ala k'an to ɲɔgɔn ye ci min b'aw bolo n'ala sɔnna ma camarade b'a lase président patriote Assimi Goïta o de kun bɛ n fɛ ka fɔ aw ye vive le Mali vive Assimi Goïta vive la transition a bas la CEDEAO ala min tɛ CEDEAO ye a bas Macroni jama silamɛw assalamu alaikum. Mene Yassir Maïga, le secrétaire général de SONASPA. Sénégalais, Monikelaw, Badamalaw, Ami Dimitri, on est là à la Kamaka de Outriko, Kassakou Takora Kumafa. Bagina permettre de faire passer au Roland à Minafé. Le permettre est là il y a 101 ans. Tubabu de la permettre ici à Qatar, sommes à la Kanou, Tébouassi, pour casser la capitale Balo. Mais Amina a fait tout le monde. Comme il croit de fora à Dira Dibarama. Mais l'on a fait tout le pour le Jépa, il n'a pas de famille. Honorable Amina, au bout du corps, on l'a de Balinka.
saba an nin kan u y'an wele tribunal la ko parce que dɔ y'an di a y'an ka di tigɛ kalo 6 sɛnɛkɛla ci foyi t'a bolo ni sɛnɛ tɛ kalo 6 a tɛ di sɔrɔ o kuma fɔra dɔrɔn tribunal an b'o tribunal tɛ la tribunal commune 6 y'a yira k'a fɔ serious bomb aw de ye jɔn kɛnɛ bi aw jɔn sigi ta so ne balimaw a ma nɔgɔya dɛ n y'a fɔ Amina ye de k'a mako fɔ olu ka wuli k'u jɔ an ye o fɔ o dugusɛjɛ o dugu tɔ k'a wele fɔ cour suprême j'ai pas vu tubabu feerelaw di maa fara bɛ jijɛ yɔrɔ min an bɛ yen de sisan bɛɛ ye cerveau il fallait pas comme an dɛmɛ n'o tɛ ko i tɛ seliba kɛ i ka so le DAF de l'OPIP, le DAF de l'OPIP, c'est lui qui l'a dit. Pour nous laisser le Kégasso, pour ne pas à Padik. Son entraîneur, de le entraîneur, mais tiens, c'est le moment que cela. Abarkalaye, Mawa, Laf. Arrêtez la femme, monsieur, arrêtez la femme, monsieur. Arrêtez la femme. Asira sirila yarawolo de bisi la ramba a donni Maliko ani Maliko kan wala an wele kun tɛ dɔwɛrɛ ye Maliko kɛlɛ de don an tɛ mɔgɔ mɔgɔ n'o la an tɛ sira mɔgɔ n'o la an tɛ kɔrɔnti o fana la Mali ka hɛrɛ ni an b'a kɛlɛ kɛ ni Ala sɔnna ma an bɛ kuntalakan fo o bɛ kɛnɛ kan an b'o fɔ kosɛbɛ an bɛna kuma di mɔgɔ min ma an balima minnu bɛ Burukina o b'u wele ko Mɛmɛnta yarawolo de bisi la ramba maliyɛnw aw ye kɛlɛba kɛ Faransi ko kɛlɛ la aw ye nɔba bɔ anw mago bɛ min na sisan nɔ ni aw bɛ se ka bɛn ni service singɛ an ma walasa a bɛ se k'anw ka kɛlɛ fana pousser ka taga ɲɛfɛ ninnu ma ko k'u jɔ dɔɔnin fɔlɔ parce que Faransi bɛ kile kelen la a tɔ tora tɔɲɔgɔn kelen n'a donna an b'a dun an ma tila o kuma la Nigériens fana ye weleli kɛ ko Mamadu Bazoum bɛ yɔrɔ min na bi k'a ye Mali tɔɔrɔ a ye Niger tɔɔrɔ a ye bɛɛ tɔɔrɔ olu ɲɛ bɛ mɔgɔ kelen min na min bɛ se ka Niger mara k'a lakile k'o ye bɛn ni service k'an ka bɛn ka ɲɔgɔn ma n'olu fana ma n k'u ka hakɛ to fɔlɔ parce que n'a ye bɛn nin sisan yarawolo debusi la rapport an bɛ kɛlɛ la makɔrɔni minnu n'an kɛrɛfɛ fo que yarawolo fana ka jɔ a sin kɔfɛ ka Faransi tɔ bunte ka taga a fɛ bi k'a nana an m'a ba la Faransi fɔlɔ n'an m'o fɔ a ma ɲɛ an ka jɔ de fɔ dɔrɔn de fɔlɔ a ba la Faransi a ba la Faransi a ba la Faransi n'a ɲinɛ fara belebele ka wuli ka aw jɔ aw lana jɔ aw lana jɔ an ka bɛn ni service kunbɛn wala aw ka bɛn ni service kunbɛn wala an ka kuma di Adama an bɛ kuma di Adama Ben Jarama le commandant merci. Merci camarade, merci Mɛmɛnta. An bɛ bɛrɛ fɔ les camarades, merci les camarades, merci. An wulila ka bɔ Kati kɔnɔ, an wulila ka bɔ Bamako kɔnɔ ka se Bangineda kɔnɔ. Donc Bangineda fana bɛ Kati fɛ, donc halisa an bɛ Kati kelen kɔnɔ, an bɔra Kati ka na Kati. O kama k'a fɔ an caman nana Yarawolo comité de pilotage maa caman bɛ yan, a caman Yarawolo ka force ye min ye diɲɛ organisation caman na i bɛ taa sɔrɔ crise identitaire bɛ a bɛ fɔ fɛn min ma ko querelle de leadership, c'est-à-dire kari e tɛna ɲɛfɛ ne de bɛna ɲɛfɛ bɛɛ bɛ ne de ka bila ɲɛfɛ Ala ye Yarawolo kisi o ma parce que an taara don min kulukɔrɔ an ye kalekan dɔ de di ɲɔgɔn ma an ko Baba Modibo Keïta la jɔra yan le 19 novembre 1968 anw nana yan le 19 novembre 2019 pour que ka flambeau ta kura ye comme Modibo Keïta ko kɛlɛ jɔnjɔn dira sifiw ma cogo min ko a ye taa n'a ye aw ka faso ni kisi an farala ɲɔgɔn kan ko kelen an ka jamana Faransi guerre bi a kan an ka jamana cira ka kɛ tomo ye an bɛ jamana kumabɔ cogo di jamanadenw bɛ lafiya cogo di k'u ka tɔɔrɔ dɔgɔya k'u ka hɛrɛ bonya voilà l'unique raison pour laquelle on s'est mis ensemble. O de y'a to i bɛ caman ye yan leader baw de don u bɛ se ka an bɛ ka fɛn o fɛn fɔ u bɛ se k'a fɔ ka ɲa ka tɛmɛ o kan mais ils acceptent de se mettre dans l'ombre pour
pour que le groupe puisse émerger. Donc, on met bientôt que tous ces leaders soient salués. Anduna bangine da kono bamarango go sababu go igana to dama igana jidama igana nyina ko les camarades Zoom allez le yera wolo bangine da représenter athlète ani faso de nyuman chama do ani yera wolo chama do bangine da kono munu nyeni barake Sénégal ko nyamo bola sifina ka ko nyamo kumana Allah soro tarawore kuno ne akundi agara jarae akolo bakari donc otamane ko fait sous-préfet Diko ana ñogo soro monsieur le maire ale frère Traoré afara kundira agara jarae donc c'est anga jamana sigibagaw anga jamana lakana bagaw kunu ne bi no e donso ye anga tigere bafuku pour que pour la urdeme de ga jomi na faso o tamane ko fa fa goro na ba goro be aga foli duma anye ubeka kuma me anyuga la selume bi anana point damado ba mburu ka la sebi ko me ame wuli ga jomina étape godo ko ni nyogome ngolo bora kolongono na fanto ma boko fuyi make donc ko damne do anye kelebla kunama mina na be mo goro ko ankla ko damne do ce n'est que le début du commencement mais on constate que dofye bora kaba kasoro ala madame ne ame so bane la premier mi mari damne me do fiye bora ka fobi malini irisiga tigadi nyoma bi kalo kele joma jabi jamana gono ani jamana ko ga joma yi wa kumatene Assimi Goïta l'a dit, nous sommes en révolution silencieuse. Kumate ko ale Assimi na kunye ka jamana la kana kono te ko kuntala ko ga malidenw ka hɛrɛ la sabati ko de ale na kuye bɛɛ y'a il parle pas beaucoup mais il agit beaucoup et n'a ko k'a bɛ kuma don min son discours traverse des siècles et des siècles. C'est ce qui s'appelle Assimi Goïta. Avec kuma boada kuma balonewlo ako ko ante mo nyela la jeni en façon kisili bara de do ko dondona ko na gelera ko lu se buga mina on cheka ta kame français de ma pambara pagila ko ni bem se ga fam ya tuga mina o de ato bi anga armée kalegando ta ko offensive min damna décembre la ko joli fo Kidal et c'est une question de quelques mois le Mali sera recouvré intégralement sur le du point de vue sécuritaire. Talo damado kuma de do am fiye fu ya mena anyo fu nyara kuma mi me bwanda o de ga gela ma kosobe parce que horom wolo yera wolo bolo kuma ga e kalegane. On les a dit que c'est une histoire de 6 mois. Quand la coopération Mali-Russie commençait, on a fouillé au Kalawara Kodedo. Sandri Damnen, après le centre, on va à Gao. Après Gao, Tombouctou. Après Tombouctou, on va à Kidal. Mali Dafale, 1 241 238 km². Assimi Azire, go wala, ta podo fangala. Nama Mali Dafale mini Modibo Keita, na Djengo Salmo ya di Malioma. Kata kodo Mali la gasora ma dafa ka pem de ka di Malioma. Ode aga kalegae. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Amo bara de la ode a fara nyoga. Joli bombe jotogo di Malioma faga dongo do iba fo cher. Obe dabla togo di. O bara mi mesela. Donc fala kume olu kume armée ka wordu. Milliard mun ka nga ta ka kelega minansa. Assimi nunu me ka kelega minam sa dorome kelen te ka bo ushi poshi kono jamana de nga na folo de do. Munu me ko na folo do. No na folo do na puntigi ba do esumelu bube maiga e. Bi olu de be kulela. Awere ben certificat médical do e ka yala. Ko bube mangane ka se ka frake Mali kono. Ko fala ta frake France. Autrement dit, munu bolla ka dange nu e jamana de nga na folo ta ka boli. Ale minena ka soro ale ma kene soro. Oh, aya le fele to ya ga boli aga ta kene ma. Et à partir de l'extérieur, ils vont déstabiliser le Mali.
o de y'u ka plan ye le plan est très clair munumunu salo t'a la o de y'u ka labɛn a dɔnnen don wa a bɛɛ lajɛlen kunbɛnnen don maliyɛnw k'u hakili latigɛ Assimi Goïta n'a perdu rien mɔgɔ min y'a kɛ ko colonel Madani Woloke min ye certificat médical bɔ il est neurologue ale de tilala ka certificat bɔ ko biɲɛdimi ko de bɛ Sumelu Bube Mayiga la neurologue de e de certificat bɔ ko ka taa kunnafoniw bɛ ka circuler min y'a musaka ko ye aw tulo tɛ se ka don o la certificat médical ko ye nka bi an bɛ min na se an ka justice ma à travers Kasoge le ministre de la justice k'a ka taa ni baara ye ko zone caman bɛ yen olu parce que a bolo sumayala olu minɛli la komi an bɛ Bagineda Sɛnɛkɛdugu don engrais fɛrɛla tɛ ko u k'a ko bɛ cogo di parce que mɔgɔ caman ko in bɛ cogo di on a vu don min na Bakari Togola kanabila la nkalon ye haramu ye ne ma sunɔgɔ a don n ko maliyɛnw binna anw ka wele la ko Mali kura miliyari 9 maliyɛnw sɛnɛkɛlaw ka o wari ka dun ko nson ma sɔrɔ min y'o minɛ ne ko n ko kuma kama bɛ wari la a bɛ pan miliyari 9 tɛ se ka dun ko dɔ ma dun ni Bakari ma dun jɔn y'a dun o ka fɔ an ye quelques jours après sinon le lendemain j'ai vu Kasoge a ye communiqué kɛ ko in ma jɛya ko ka jɛya ko Bakari Togola ko in ko ka jɛya ko miliyari 9 ko in ko ka jɛya ko Zomba Kulew ko c'était un mauvais temps pour les délinquants financiers de la République ko wagati de bɛ senna o de ye Mali kura ye an ko minnu ni bɔn minnu ni binna an ka wulikajɔ la u ma safu wa an pɛrɛnnen don k'an ni di on va jamais les trahir on va jamais les abandonner mɔgɔ banana toutes les victimes an tɛ ɲinɛ u kɔ ko dɔw fana bɛ fɛ ka victimes kɛ jagoku ye u y'a fɔ a ɲɛna ko mɔgɔ 25 tun bɛ Faransi ambassade la yan ko papa France vient nous sauver sinon jamana in b'a den sɛbɛnw bolo u bɛ ka jamana nin kisi k'olu tun bɛ Faransi ambassade da la bi 25 jeunes égarés et manipulés an b'u wele u ka tubi ta u ka segin u kɔ avant que ça ne soit trop tard faso job minɛn a minɛn tɛ fa dɛ bɛɛ place b'a kɔnɔ n filila ka nin wagati kɛ o caman na o bɛ faamu sijɛ la nka sifin na bi jamana bɛ gun min kan avant que ça ne soit trop tard ne yɛrɛ y'u ka kuma mɛn n ko hali bi mɔgɔ bɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ minnu bɛ miiri ta k'a fɔ k'e de bɛ ka boli k'i bɛ taa Faransi minɛ ka boli quoi i bɔlen jɔnya duuru kɔnɔ ka boli tugun ka t'o nɔfɛ ko na n'an bila jɔnya kɔnɔ comme Philidabo Sissoko l'a fait en 1961. an ko dɔw fana b'u yɛrɛ ye o mɔgɔw bɛ yen olu bɛ lafiya n'u bɛ jɔnya kɔnɔ u bɛ fɛ ka to bolokɔnɔmaya la mais an b'u wele u ka tubi ta tubi minɛn ma datugu ko CEDEAO ka ɲi ka sigi kɛ sini o y'an ka kuma laban ye yanni an ka don kuma laban kɔnɔ an y'a ye jamana ye kɛsuba dɔ dayɛlɛ ko soutien à la transition yɛrɛwolo yɛrɛ bɛna kunnafonidiba dɔ kɛ min na yɛrɛwolo bɛna a ka wari fara ɲɔgɔn kan ko ni dɛmɛ de bɛ yɛrɛwolo bolo ka di transition ma pour que armée bɛ se ka dɛmɛ cogo min an ka jamana ka lafiya parce que an y'o kalekan de di ko an ni an'an ka nafolo an'an ka dɔnniya an pɛrɛnnen don k'o bɛɛ de bila à la disposition de la patrie pour la victoire finale maliyɛn minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan an bɛna wele bila bɛɛ ma ka jamana dɛmɛ fond min dayɛlɛla soutien à la transition cogo di jamana bɛ se ka lafiya o wagati de sera ko CEDEAO ka ɲi ka sigi sini k'u ye UEMOA wele ka taga Accra hali n'o y'a sɔrɔ Ghana yɛrɛ tɛ UEMOA kɔnɔ ça veut dire ce que ça veut dire an ka ɲi k'a dɔn ye ko hali anw ka institution sous-régionales cɛ ninnu bɛ fa u ba o de tɔgɔ ko Faransi wa ni jamana ɲɛmɔgɔw y'u ka jamanadenw ka laɲini bila k'u bɛ taa Faransi ka laɲiniw ta bilahi m'o layidu di jamanaden bɛɛ ma min tɛ sɔsɔ i bɛ taa wa Faransi kelen bɛ tila k'i labila a kɛra diɲɛ fan o fan Blaise Compaoré ta in kɔsan na ne bolo o tun ka ɲi ka mɔgɔw lasɔmi quoi o tun ka ɲi ka mɔgɔw lasɔmi mais
ala k'u sɔn hakili ɲuman na u ka jamanadenw ka hɛrɛ jamanadenw ka nafa u k'o de bila u ka miirinaw ɲɛfɛ u kana faransi ka nafa bila u ka miirinaw ɲɛfɛ parce que l'enjeu est connu ni n ye Mali perdu mais Sahel perdu ne ye Sahel perdu je perds l'Afrique c'est ce que la France est en train de se dire aujourd'hui o de ye tiɲɛ ye o ko de bɛ se et ni France ye Afrique perdue elle va chuter a tɛ exister diɲɛ kɔnɔ tugun jɔyɔrɔ t'a la Afrique min b'a bolo de ye Faransi ka bonya dɛnnen don o de la donc voilà pourquoi acharnement bɛ yen et Mali den sɛbɛnw Assimi y'a fɔ ko tant que jamanadenw jɔlen don ko ils vont pas reculer d'un seul pas don min yɛrɛwolo taara rencontrer il a dit wa avant-hier a bɛ ka sankura dugawu don cogoya min na a y'a kuma kelen fɔ Maliyɛn bɛɛ k'a mɛn cogoya min na donc anw kɔni n'a fɔ an nana Bangineda Malidenw jɔlen don cogo min Mali fantan naani na Mali kɔ kan an bɛ diaspora mɔgɔw fo kosɛbɛ Bangineda fɛnɛ Malidenw wulilen don k'u jɔ ko wagati dɔ sera jamana in ka kisi tɛ sa ko minnu nana k'olu tɔgɔ ko démocrate ko san 30 mara kɔfɛ k'an ye min ye ko ce sont des véritables démocrates c'est des démons qui ont gouverné notre pays u tɛ hinɛ u tɛ magari u mago tɛ kalan na u mago tɛ lakana la u mago tɛ furakɛli la u y'a bɛɛ ci k'a bɛɛ da maloya t'u la a présidentw yɛrɛ ka avion ta ka t'u yɛrɛ furakɛ Maroc jamana kɔnɔ u tɛ maloya u tɛ samɛ ka taa u yɛrɛ furakɛ président wɛrɛw ye jamana minnu dɔgɔtɔrɔsow jɔ donc c'est pourquoi an bɛ précision min di fɔlɔ yanni an ka don sini résolution kɔnɔ. Le peuple malien est un peuple libérateur. On ne veut pas faire libérer, on est là. 100 ans à mes guerres, 100 ans à mes guerres, le 17 janvier, on va faire 10 ans. Mais à mes guerres, nous la fialée, nous le que le Mali est l'espoir de toute l'Afrique. C'est pourquoi. Continue à la révolution. Voilà. Transition 5 ans, comment il fera? Koga Adam ne 6 mois là, gata 5 ans. Un pays en guerre pendant 10 ans. Aga marata aga dugukolo kɛmɛ sara la 80 kan I bɛ mun kalata ko kuma fɔ o jamana kɔnɔ n'i tɛ fɛ ka taa ni guerre civile Mali bɛ yɔrɔ min na bi choix fila de bɛ choix saba tɛ yen choix fila choix fɔlɔ an bɛɛ ka jɛ ka transition in dɛmɛ ni majɛ minnu bɛ yen a dafalen ye Ala ta ye an ka jɛ ko proposition kɛ olu ka dafa et le deuxième choix c'est la guerre civile Ala ka Mali kisi o ma. Munu me fait ka jamana déstabiliser k'u bɛ Faransi ka cidenw la Faransi ka susunu munu me fait qu'au kɛ ils ont essuyé parce que la jeunesse malienne est mobilisée. N'i y'a tenté comme je l'ai tout le temps dit tu vas manger ton totem. Mɔgɔ mɔgɔ y'a kɔrɔbɔ I b'i tana dun fo ka diɲɛ wuli an tɛ segin an kɔ an tɛ jɔ an tɛ segin an kɔ et nous allons jusqu'au bout recul kuma t'an bolo. Maintenant tɔn dɔ bɛ Bamako ko yɛrɛwolo tɔn a tun bɛ yen kabini 2012 Amadu Aya ka wagati an yɛrɛ ye wulikajɔ kɛ an n'u tun bɛ ɲɔgɔn ye o wulikajɔw kɔnɔ n'a ɲɛmɔgɔ ye Boubacar Bore ye u ye communiqué dɔ bɔ kunun ko olu t'u yɛrɛ ye transition san 5 la mɔgɔ caman y'an wele an ko ni yɛrɛwolo tɔn kun salen don mais le système est très fort u b'a lajɛ tɔn jumɛn tɔgɔ ka surun yɛrɛwolo debout sur les remparts la bi min kɛlen ka Mali den sɛbɛ bɛɛ wasa n'a kɛlen ka Mali den kolo bɛɛ tɔɲɔ o yɛrɛwolo debout sur les remparts ko k'o tɔgɔ de ta ka sigi tɔn dɔ la ka confusion créer mais ça ne marchera pas parce que nous on ne gère pas les détails ce sont les hommes de détail qui gèrent les détails. Nous sommes au-dessus de la mêlée. Entre les détails qu'on a. Maliens ont une confusion et famille. Où il y a d'abord qu'il y a mis, où il y a ta black RF. Et Yérawolo continue tranquillement dans son combat de libération. Donc, CEDEAO Kainga Sigiminga Sini. Ougadogo Malidonga Folido. Comme l'a dit Ablaï Diop,
a ko Mali dayɛlɛlen don discussion na u bɛ se ka min kɛ u ka bataki bila ka na di Mali ɲɛmɔgɔw ma aw ko san 5 anw bɛ fɛ a ka kɛ ni san ye a y'a jateminɛ aw ka taa o siratigɛ fɛ bi an bɛ wagati min na o de bɛ se ka kɛ sinon élection ko kuma tɛ yen anw ka jamana kɔnɔ bi n'an m'an ka dugukolo bɛɛ récupérer wa Assimi Goïta bougeli ko kuma o yɛrɛ kɔni tɛ o parce que o ye nous pas bouger de comme Salif Keita l'a dit o bougeli ko kuma tɛ yɛrɛ o kuma tɛ yen. Bargani yɛlɛmana bi ka kɛ Lion photo de ye k'u ka na k'u ka Mali dɛmɛ ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ san 8 sinikɛnɛ b'a dafa le 10 o b'a dafa san 9 la u bɛ Mali kɔnɔ don o don kunu ka fisa ni bi ye u ma se ka terrorisiw ye u ma Kufa ye u ma Yadi ye u ma tiɲɛnikɛla si ye mais olu ye mun ye ko Irisi Surasi 300 jiginna Tɔnbɔkutu kunu k'u sera k'o de u y'olu photo ta k'u da dɔn k'u ka nationalité dɔn ko Irisiw de don u ye nin bɛɛ fɔ anw man gunnen don kuma t'anw bolo an bɛ fɛ fɔlɔ k'an ka jamana bɔ bolo la n'an tilal'o la on aura le temps pour ces bavardages inutiles parce que o y'o de ye anw bolo kuma lankolon fɔ o temps t'an bolo bi k'an ni Irisiw tigɛ bɛ di ɲɔgɔn ma aw bɛɛ y'a ye fa min wulila Faransi la donc Bargani bɛ photo ta ka ci de la bi k'u bɛ photo ta de la olu tɛ jugu ye mais u bɛ niw de ye donc minnu bɛ halisa k'olu m'a bɛɛ faamu sisan an bɛɛ kɛra on a tout compris ye donc on a tout compris an bɛɛ y'a dɔn min bɛ yen minnu ye Mali guerre dilan n'u bɛ ka balo Mali guerre la donc bi a diyara bɛɛ ma an b'o de fɔ ka ɲɛsin CEDEAO tɔnba dɔ tun bɛ yen ko SDN Société des Nations Unies o tununa parce que a ma se ka jamanadenw ka bɛn sabati a ma se k'u ka laɲiniw sabati an y'o fɔ CEDEAO ni CEDEAO tɛ fɛ a ka tunu ka bɔ diɲɛ kɔnɔ ka bɔ farafinna kɔnɔ an ka tɔn kura sigi ka farafinna den sɛbɛnw bila o kɔnɔ minnu bɛ miiri farafinna ka nafa la CEDEAO bɛ taa nin sira fɛ o CEDEAO min b'u bolo nin ye on a peur de rien que le peuple soit prêt et mobilisé on ne reculera pas nous irons jusqu'au bout o kuma de b'an bolo ka lase bɛɛ ma ka bɔ kuma kɔnɔ ni o ye k'a fɔ u b'a fɔ aw ye ko dictature bɛ sen na ko nin bɛ sen na walayi tiɲɛ tɛ on est en bonne démocratie la démocratie se porte à merveille au Mali o ko de bɛ sen na définition min bɛ démocratie la c'est un régime sous lequel le peuple trouve son compte basta kɔrɔ wɛrɛ tɛ démocratie la ko jamana min kɔnɔ ni jamanadenw ka hɛrɛ la sabatilen don démocratie banna bilahi u taara nin kɛlɛ de kɛ Libi ko démocratie u ye Libi kɛ tomo ye bi tatiɲɛkarasi de bɛ Libyɛnw kan bɛɛ lajɛlen bɛ se k'o seereya wa anw bɛ nin min kɔnɔ c'est la bonne démocratie et nous disons vive la démocratie sous le leadership éclairé et vigilant du colonel président patriote Assimi Goïta. An bɛ bɛɛ fo mɔgɔ mɔgɔ mobiliselen don Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ an ka karamɔgɔ fo Aserifu Sarafa ka diinɛ ɲɛmɔgɔ fɛn o fɛn Mayi Watara minnu jɔlen bɛ faso ye jigiya ye Ablaye Goïta a n'a tɔ bɛɛ fɛn bɛɛ jɔlen don jamana ye jigiya kɔrɔ ka bɛɛ fo an ka mobiliser ka se ka faso ni kisi cogoya min na an kana sɔn ka jɔ an ka taa jusqu'au bout usine ko kuma min fɔra ko Sogoma an bɛ Sogoma dɔn parce que an ni Modibo Keyita jɛɲɔgɔn sanumaw jɛra u y'a ɲɛfɔ an ye u ko an ma société de conservation malienne Mali ye sɛnɛkɛdugu ye bɛɛ b'o dɔn ko sɛnɛkɛfɛnw u caman tun bɛ tiɲɛ ko ka na ko k'u mara k'u lasago cogo min na u bɛ se ka sɔrɔ san kalo 12 en même temps u ka kɛ ka farafinna jamana minnu n'a a sɛnɛfɛnw tɛ sɔrɔ jamanaw kɔnɔ ka se k'olu la dun ka fa parce que Modibo Keyita miirila fɛn o fɛn la a miirila unité africaine de la o de y'a to hali Mali hymne national la a bɛ fɔ pour l'Afrique et pour toi Mali l'Afrique vient avant le Mali o de tun ye Modibo Keyita ka vision ye ka ɲɛsin farafinna bɛɛ lajɛlen ma donc o société ko min bɛ sen na Assimi Goïta suit les traces du président Modibo Keyita Baba Modibo Keyita y'i sen da yɔrɔ min Assimi Goïta bɛ k'i sen da ye
ko jamanadenw ka hɛrɛ k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ka sabati o baara de bɛ sen na premier ministre Sogɛl Kokala Mayiga ale u caman ko Musa ka héritier do Sogɛl yɛrɛ m'o dogo mais misiri kɔnɔ don o don i bɛ wajilu kɛ laɲini dɔ de b'a la pour que i bolo minnu fililen do n'u tɛ misiri kɔnɔ u ka se ka misiri matarafa u ka Ala dɔn u ka kira dɔn a bɛ fɔ de ma ko tubi Sogɛl Kokala Mayiga an y'i ka tubi minɛ hali ni ye Musa Tarawele tiɲɛtabaga ye n'i nana Modibo Keyita ka baaraw kɔnɔ i bɛ taa kuma fɔ Nations Unies na i b'a gulokibaw don Sogɛl Kokala Mayiga les vrais héritiers du président Modibo Keyita accepte que i ka na bi ka kɛ Modibo Keyita tiɲɛtabaga i ka baara kɛ jamanadenw ka lafiya. On s'en fout. Ko 30 ans guerre politique dɔ bɛ aw ni Sogɛl ni ɲɔgɔn cɛ ko o kɛlɛ banbali an ka bonya dɔɔni sa an ka kɛ maaba ye sa maaba tamasiyɛn ye yafa ye aw tɛ se ka yafa jamana kama aw ye mun ye aw ye mun jamanaden sugu ye ko Sogɛl n'u wulila sɔgɔma Sogɛl tile fɛ Sogɛl su fɛ Sogɛl an bɛ usine ko kuma in lase a seyɔrɔ la wa ni Ala sɔnna a ma kibaruya min mana bɔ a la an bɛna a da aw tulo kan. Vive le Mali, que Dieu bénisse le Mali et debout sur les